याङचेन कहाँ जाने? आमा घर जाने? थ्याङ्क यू। जुत्ता छ? थ्याङ्क यू छोरी। जुत्ता छ? हो मेरो त छैन, म त नजाने। किन? छोरी यो कसको बारी? हाम्रो बारी हो? के हो त्यो? बन्दा हो कि कौली हो? बन्दा कौली दुइटै छ खै। हेभ अ गुड डे। राम्रोसँग भन। छोरी थ्याङ्क यू कसरी गर्छ? थ्याङ्क यू यस्तो गर्छ? अनि हेभ अ गुड डे कसरी गर्छ? हेभ अ गुड डे।